पिठा खाइबो आसो नाउ पिठा जोड़ पकेनी ना ई लोग देव माने नाउ पिठा खाया पाई इच्छुक से माने शीघ्र शीघ्र महाराजपुर छक को चली आसो हमरे खोली जंतिले तापरे मुहा नदीबा नाउ मुहा ले 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 छुआ लो ये क्या है? ये क्या है? क्या हुआ? मेरा गमछा खुल गया मेरा बच्चा का गमछा खुल गया आउटे किसा तापरे ये लो बोउडा को जोई कौन दिया सिली এই কোড়াটি অতি সুন্দর হি মতে করছি তুমি কହୁଛ सारो वो जाके खाइबो पूरा पूरा देसी खाद्य खाइबो ओइटा चुल्लै না না हां हां ओइटा चुल्लै भालू भालू बहुटा জালা মালা আখি মাকি ফুটে দাও साडू पके दे सारू आइला पुनी দেখুন তো সারু আইলা এইখিনিয়া স্পেশাল সারু এখানে পুড়া হবো সারু না কোন হবো पुडा आइली छचरा হ্যাঁ চাচাও দেই কম মাছକୁ দিয়াଯିବ খাইতে एत्ती रोस्ती में बा पुडी खायो या किसा ज्यादा कि से सारू मोटे पाके मिलले तो मुडे ভিডিও ইউটিউব রে ছাড়িব না तो मन केमिति कहू तो खाई की सारी में माउकी बोलो आई उडा रांधुर मुनी প্রেম আনন্দ छचरा करो सुपा मत অতি অতি সুন্দর অতি সুন্দর প্রেম আনন্দ কেতে সুন্দর ହେଇଛି নাও সরি সারু অতি সুন্দর किसो के गुडा के गुडा मन रछि और नानी त जा आके कि जुना दही कांजी रो त भीतर पूरा सर सर मारिबो ना ताके करी खाली तो भल लागियो आगरो माने ताको एते कळोनी बनियो ना एते सुंदर रांधिबो माने बढिया सुंदर रांधिबो बडा बडा बसी ये जाळ पके दी माने आगा पडियो প্রেম আনন্দ जाळ कर মানসি বাবাই না টাটা মামুন্ডা রাজি খোঁজ গল্ল গল্ল করিয়ে রইতা काली भले इला बजा आजी भले आइनी না আজ গল্ল গল্ল করছে তারা हां ओ कुंडे না তারি হেইলো হেইলো नियाला ता जर काई निया पकेलो पके उना ता जर काई तोळ त निया टिके जाळिबो ता जर काई निया तो ऊपर पडे ना तोर भीतर काई तो गुना लो पुडी दियो पतर সে সে काई पतर पुडीबो সে নুয়া মডেল আইছি आउ जानी এ নুয়া মডেল सारा दियो मोनी तो सारा दियो मुडानी चाले लाळगु एरो ऊपर छिना आयो जंदी खा तू मीठा तयारी करिया लोक मो पीठा पते पुडिया लोक हां मु ताको शिखाई जे से मक्ते कहउछलो हमर तो आगे निया दिया जीवो पत्र दिया जीवो बड़ा ऊपर पत्र दियाबो অতি সুন্দর প্রেম আনন্দ কড়াটা বহুত সুন্দর হইছে तू आ कहउछु किस আর কইমি কিস পুড়া হবো খাইবা পুড়া হবো খাইবা अच्छा भाई पिठा हो पुडी निया ना गेला एटा ऊपर पक्का हैछि न सारू গল্ল গল্ল করিয়ে রইতা এক টুকুয়া ना ते काली खाल्लानी ते काली खाल्ला काली नहीं खाऊ सासर नहीं बसियाला दिन दिन कांदू खाइछि जेंतु कुंडे होछि मामा मोर खाइ देवा तो कुंडे हो ना तो कुंडे होन तो कुंडे हो खाली बाटर खाइला काई मु तो खाली बाटर खाइ नहीं जणा मु तो काई कुंडे होनी खाली कुंडे होला हम गरम गरम खाउ छ ना हां
অতি সুন্দর গেলি মাঙ্কিরি ଆମେ କେଇ ବେଳେ ଖାଉ ନା ଜିନିଷଟା ଖାଇନେ ନା ବନ୍ଦ କର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଆରେ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ତିନିଟା ଦାନ୍ତ କହିଲା ଦିଟା ଦାନ୍ତ ତିନିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଉପରେ ଉଠିଲାଣି ହଁ ତାର ଦାନ୍ତ ଉଠିକି ତା ଦାନ୍ତ ଉଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲାଣି ମାତ୍ର ତିନିଟା ଉଠିଛି ଆଉ ଉଠି ନାହିଁ ପାଣି ପିଏ ବୋଲିକି ଇଏ ତାର କେରେ ଅନେଇଛି ତମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ରୁଲ ଦେଖୁଛି ଅନେଇଛି ଏକେର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବଇ 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 ଏଇ ଛୁଆ ବଇ ସଞ୍ଜ ଦବା ବଇ ଅନାନି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏଠିକି ଆସ ଏଠି ଝାଡୁ ଏଇ ପୁଣି ମୋ ଡାଇଲଗ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦିସ ଇଜ ନଳି ନଳିରେ ଏଇଖିନା ଚୁଲି ଫୁଙ୍କା ଯିବ ଫୁଙ୍କିଲେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଫୁଙ୍କିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମା ଟିକେ ନେ ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଯା ନିଆଁ ଚୁଲି ଓକେ କିସ୍ ପତ୍ର ଖସିଗଲା ସେ ପଟୁ ତଳ ପତ୍ରଟା ପିଠାଟି ଏବେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଢଳା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସୁଣିରୁ ପିଠା ବାହାରୁ ନାହିଁ तू ताता ताता कोण ना অতি সুন্দর ହଁ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଉସାରିଆ ଠିକ ଅଛି ନା ତମେ ତ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଛ ସେ ପାଇବ କି ନାହିଁ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼େଇକି ମାନେ ପିଠାଟାକୁ ରଖାଯାଉଛି ମାଟି ଖୋଳା ହଉଛି ଆଉ ମତେ ଅନୁଛୁ କିସ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା କ୍ୟାମେରା ନାନୀ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୂଳରେ 5ଟା ହେଇଛି ତୋର ଛାନିଆ ମାନିଆ ଆଜି ଏଇ 3ଟା କୁକୁଡ଼ି ଦେଖୁଛ ନା ଆଜି ରାତି ଭାରି କୁକୁଡ଼ି କରିବ ସାତ ବଡ଼ି ହେଲା 20 ତାରିଖ ସାତ ବଡ଼ି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରେ ପଡ଼େ ଆର 10ଟା ଟାଇମ୍ କମ କରିଥିଲେ ହାତ ମାରିଦେବ ଏଇଟା ଓତଲା ନା ପାଉସ କରିଥିଲି ମୁଁ କାଖଲା ଛାଟି ପିଟି ଯାଇକି କଣ ପଳେଇ ଆମେ 2 ଯା ପିଠା ବନେଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ
ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପିଠାଟା ପୁରା ବାହାର କରାହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଛୁଆମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଅପାକୁ ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଲେ। ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ଅପା ବାହାର କରୁ କରୁ ନିଆଁ ଚୁଲିରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବି ଚେଙ୍କା ନାଗିଗଲା। ଯାହା ହଉ ବାହାର କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଲାଲ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ଛୁଆ ତ ଖାଇବା ନେଇକି ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ତ ଆଶା ଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହେଇଥାଏ ନା। ତ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଉପର ପଟଟା ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା, ତଳ ପଟଟା ଆଉ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସେମିତି କରିକି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଆରୀ ଝିଅ ସେ ପୁରା ହାତ ଧୋଇକି ରେଡ଼ି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନକଟା ହଣୁ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ସେ ସେମିତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଛାନିଆ। ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ହେଇକି ପିଠାଟା ବାହାରିଲା। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଆମ ପିଠା ଥିଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ବାଏ ବାଏ।